ভারত ও মায়ানমারের কিছু অংশ দিয়ে তথাকথিত বৃহত্তর বাংলাদেশ দেখানো একটি বিতর্কিত মানচিত্র ভারতের সমগ্র উত্তর পূর্ব অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং মায়ানমারের আরাকান রাজ্যের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত তথাকথিত বৃহত্তর বাংলাদেশ। আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আপনারা কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আমি जुनेद, আপনারা देखते जुनेद रिएक्शन। आज बात करने वाले हैं कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर बांग्लादेश की गूंज है, ग्रेटर बांग्लादेश की गूंज है। और जो नक्शा जारी किया गया बांग्लादेश का, ग्रेटर बांग्लादेश का, उसमें असम, त्रिपुरा, उसमें नागालैंड, उसमें वेस्ट बंगाल भी शामिल कर दिया गया है। वेस्ट बंगाल का हिस्सा ग्रेटर बांग्लादेश में शामिल कर दिया गया। और जब ये नक्शा भारतीय पार्लियामेंट में गया तो नरेंद्र मोदी और ओपोजिशन की चीखें निकल गई हैं कि ये क्या हो रहा है। वेस्ट बंगाल भी बांग्लादेश का हिस्सा, असम, त्रिपुरा भी बांग्लादेश का हिस्सा। ये भारत की कितनी ज्यादा रियासतें हैं जो बांग्लादेश का हिस्सा बन चुकी हैं। नरेंद्र मोदी तो देखने के बाद बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं और बहुत ही ज्यादा नाराज हैं कि बांग्लादेश इतना ताकतवर हो गया कि आज भारतीय पार्लियामेंट के अंदर बांग्लादेश का, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाया जा रहा है। तो आज इसी हवाले से वीडियो है, चलते हैं वीडियो की तरफ, फिर करते हैं बात। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারত ও মায়ানমারের কিছু অংশ দিয়ে তথাকথিত বৃহত্তর বাংলাদেশ দেখানো একটি বিতর্কিত মানচিত্র প্রদর্শনের 3 মাসেরও বেশি সময় পরে প্রতিক্রিয়া জানালো ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। সালতানাত-ই-বাংলা নামে একটি সংগঠন এই মানচিত্রের পিছনে ছিল বলে জানা গিয়েছে। তবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক জানিয়েছে যে বাংলাদেশের সরকারি ফ্যাক্ট চেক ইউনিট দেশে এমন কোনো সক্রিয় গোষ্ঠী নাকি খুঁজে পায়নি এবং মানচিত্রটি একটি ইতিহাস প্রদর্শনীর অংশ ছিল বলে জানিয়েছে। ভারতের সমগ্র উত্তর পূর্ব অঞ্চল, পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা এবং মায়ানমারের আরাকান রাজ্যের কিছু অংশ নিয়ে গঠিত তথাকথিত বৃহত্তর বাংলাদেশ দেখানো একটি মানচিত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রকাশিত হওয়ার 3 মাসেরও বেশি সময় পরে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক ঢাকা ভিত্তিক ইসলামপন্থী সংগঠন সালতানাত-ই-বাংলা সম্পর্কিত প্রতিবেদনের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার 31শে জুলাই রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদ রণদীপ সিং সুরজেওয়ালা এই বিষয়টি উত্থাপন করেন এবং এই ঘটনার প্রতি ভারতের প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা চান। এক লিখিত জবাবে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর বলেছেন যে সরকার সালতানাত-ই-বাংলা গোষ্ঠী সম্পর্কিত প্রতিবেদনগুলি লক্ষ্য করেছে। এটি তুরস্কের একটি এনজিও টার্কিশ ইউথ ফেডারেশন দ্বারা সমর্থিত বলে জানা গিয়েছে। মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে এই সংগঠনটি একটি মানচিত্র প্রদর্শন করেছে যেখানে ভারতীয় ভূখণ্ড সহ একটি বিস্তৃত বাংলাদেশ দেখানো হয়েছে। বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে 2025 সালের 14 এপ্রিল বাংলা নববর্ষ, পয়লা বৈশাখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আয়োজিত একটি প্রদর্শনীতে মানচিত্রটি প্রদর্শিত হয়েছিল। জানা গেছে এই অনুষ্ঠানটি পূর্বতন বাংলার সুলতানি আমলের ইতিহাস প্রদর্শনী হিসেবে আয়োজন করা হয়েছিল। তবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক উল্লেখ করেছে যে বাংলাদেশ সরকারের তথ্য যাচাই প্ল্যাটফর্ম বাংলা ফ্যাক্ট জানিয়েছে যে সালতানাত-ই-বাংলা গোষ্ঠী বাংলাদেশে সক্রিয় থাকার কোনো প্রমাণ নেই। প্রদর্শনীর আয়োজকরা কোনো বিদেশি রাজনৈতিক সংগঠন বা এজেন্ডার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক থাকার কথা অস্বীকার করেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশ বা তুরস্কের সঙ্গে কূটনৈতিকভাবে বিষয়টি উত্থাপন করেছে কিনা জানতে চাইলে বিদেশ মন্ত্রক লিখিত উত্তরে কোনো কূটনৈতিক সম্পৃক্ততার প্রকৃত নির্দিষ্ট করেনি। কংগ্রেস সাংসদ সুরজেওয়ালা বাংলাদেশের, তুরস্ক ও পাকিস্তানের সম্পৃক্ততা এবং ভারতের নিরাপত্তার উপর বিশেষ করে উত্তর পূর্বাঞ্চলের প্রভাব সম্পর্কে সরকার মূল্যায়ন করেছে কিনা সে সম্পর্কেও বিস্তারিত জানতে চেয়েছেন। উত্তরে বিস্তারিত কিছু না বলা হলেও সরকার বলেছে যে তারা ভারতের জাতীয় নিরাপত্তার উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন সমস্ত উন্নয়ন ঘনিষ্ঠভাবে পর্যবেক্ষণ। तो जी व्यूवर, ये थी वीडियो और आपने देखा कि किस तरह मगरबी बंगाल के अंदर अब नारे लगाए जा रहे हैं कि हमें बंगाली होने की शिनाख्त अगर हिंदुस्तान से नहीं मिलती तो हम लोग बांग्लादेश का हिस्सा बन जाते हैं, ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बन जाते हैं। अब ये नरेंद्र मोदी के लिए, हिंदुस्तान के लिए और हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में जो नक्शा जारी किया गया बांग्लादेश का, ग्रेटर बांग्लादेश का, अब इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा।
अगर त्रिपुरा की बात करें, नागालैंड की बात करें, असम की बात करें या फिर मगरबी बंगाल की बात करें, तो ये सारी रियासतें आज़ादी चाहती हैं। ये सारी रियासतें हिंदुस्तान से अलहदगी चाहती हैं और ये बांग्लादेश का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने किस तरह आकर बांग्लादेश को मजबूत किया, बांग्लादेश की सियासी क़यादतों को इकट्ठा किया, बांग्लादेश के निज़ाम को बेहतर किया और बांग्लादेश को जो हिंदुस्तान की गुलामी में था, इसको आज़ाद किया। जो शेख हसीना वाजद ने अपने पंजे गाड़े हुए थे दिल्ली की हुकूमत के सामने, वो अब टूट चुके हैं और जो फैसले दिल्ली से हुआ करते थे बांग्लादेश के लिए, वो अब ख़त्म हो चुके हैं। अब बांग्लादेश के अंदर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने हुकूमत संभालते ही नरेंद्र मोदी का पत्ता काट दिया, हिंदुस्तान की गुलामी से आज़ादी हासिल की है। अब असम, त्रिपुरा, नागालैंड और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश की तरफ देख रहे हैं कि जिस तरह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने दिल्ली की हुकूमत से आज़ादी हासिल की है, जो फैसले थोपे जाते थे बांग्लादेश के ऊपर, इसी तरह से वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और नागालैंड आज़ादी चाहती हैं और वो रियासतें बांग्लादेश का हिस्सा बनना चाहती हैं, एक ग्रेटर बांग्लादेश का हिस्सा बनना चाहती हैं। क्या आपको लगता है कि ग्रेटर बांग्लादेश बन जाएगा? क्या असम, त्रिपुरा, नागालैंड और वेस्ट बंगाल बांग्लादेश में शामिल हो पाएंगे? क्या बांग्लादेश इनको शामिल करके एक ग्रेटर बांग्लादेश बनाएगा? आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। बहुत शुक्रिया।